अच्छी नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर हाजिर हैं हिदायत स्पेशल में। जनाब अल्लामा मुश्ताक हुसैन शाहिदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू आपने सुनी। आपके ज़हन में भी कोई सवाल, अगर कोई बात पूछना चाहें तो हमारी टेलीफोन लाइंस थोड़ी देर में ओपन होने वाली हैं, आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। और इस दौरान जो पहले हिस्से में आपने गुफ्तगू सुनी है, बहुत ही प्यारी और बेहतरीन अंदाज में अल्लामा साहब ने बात की है और ज़हनी फ़िक्र की बात हुई है, और उसके बाद इबादत का जो एक हम सब में जिसकी वजूहात की वजह से हम आगे चल सकते हैं, क्या कमियां हैं, क्या कोताहियां हैं, इसको भी अल्लामा साहब ने डिस्कस किया है। तो एक ऐसा वसी समंदर जिस पे जितनी भी बात की जाए कम है, लेकिन जो मुख्तसर टाइम में अल्लामा साहब बात कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है मुझ समेत और तमाम जो नाज़रीन हैं इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। और अल्लामा साहब, एक जो मसावात की बात हुई है, तो एक अदम मसावात का सिलसिला हमारे अपने घर में भी अमूमन देखा जाता है कि अगर मर्द है तो वो औरत को भी वो दर्जा या वो एक जो मुकाम है जो इस्लाम देता है वो नहीं देता। बाज़ जगह पर मर्द जो है वो अपनी हाकमियत या तसल्लुत दिखाने के लिए जगह जगह उस पर मुजालिम बिठाता है। तो इस पर चंद आपके जुमले मज़ीद चाहिए। ये यहाँ की नहीं, अरब में भी इस्लाम से पहले यही चीज़ थी। ठीक जी। ठीक। और जब ये चीज़ थी तो इस्लाम ने जो एक जुमला अर्ज़ कर दूँ, कुदरत ने इस्लाम के आगाज़ में रिसालत की तायीद के लिए सबकत हासिल करने में मर्द औरत की दोनों की नुमाइंदगी को जी अबू तालिब की, जनाब खदीजतुल कुबरा की, सुभान अल्लाह। तो ये नहीं कि इस्लाम की रिसालत के पैगाम में दोनों की खिदमत शरीक है, सही बराबर जी। तो एक तो मंजिल ये है, तो उसके उस माशरे के अंदर बहुत से वाक़यात हैं, वो वक्त नहीं, तो वो उस तफरीक को भी इस्लाम ने ख़त्म कर दिया इस तरीके से जो है। और कुरान की आयतें भी इस सिलसिले में बहुत सारी है। लेकिन ये यहाँ हिंदो पाकिस्तान में जो है, इस चूँकि इस्लाम जब आया और उसके आने के भी जितने ज़राए थे वो भी हमारी निगाह के सामने हैं, तो उसमें जो है वो कल्चर पहला जो था, पहला कल्चर जो था बुत परस्ती के दौर के अंदर वहाँ, तो वो उसकी तहजीब की जो थी वहाँ भी औरत की आपको मालूम है कि क्या हैसियत थी इस्लाम से पहले वहाँ, और अब तक जो है वहाँ कि औरत जो है जी, तो जहाँ तक कि मगरिब में भी कि औरत का औरत होना ही उसकी तजलील के लिए ये काफ़ी है, ये साहिबान फ़िक्र के अल्फाज रहे हों। तो अब ऐसे मौके के ऊपर जो है कि कुरान ने जो है जहाँ इसकी अहमियत को वाज़ेह किया है, तो उसमें हर सतह पर माँ की मंजिल पर उसके एहतराम को किस मंजिल तक पहुँचाया। एक जुमला मैंने कहा था, उस आपसे अर्ज़ कर दूँ कि कुदरत ने अम्बिया को ऐलान नबुव्वत से पहले उनके बाप को, वालिद को उठा लिया। सही जी। इधर कुरान कहता है कि औलाद जो है वालिदैन के सामने झुक जाए, हुक्म है जी। और उधर नबी है जो भी है तो उसको झुकना है नबी के सामने। दो हुक्म टकरा रहे हैं, तो कुदरत ने दोनों की इज्जत का, शरफ की हिफाजत करते हुए कि बाप को पहले से उठा लिया जी, लेकिन माँ को नहीं उठाया। जनाब मरियम की जी, माँ को नहीं उठाया। तो क्या मतलब, कुदरत ये बताना चाहती है कि माँ की अज़मत वो है कि वहाँ माँ के सामने नबी के झुकना जो है ये उसके लिए शरफ है जी। तो ये अज़मत सिनफ़ नाज़ुक जी को, और जब ये मंजिल है तो माँ के सामने, तो उसके साथ साथ ये बात भी बताया आगे मंजिल जो है कि ज़न और शौहर की मंजिल जो है, ज़न और शौहर की जब मंजिल आए तो यहाँ हिंदू और जो पहली जो तहजीबें थीं उनके असरात आज तक मुसलसल बाकी है। ये एक मुआहिदा होता है, और हम नहीं समझते कि जिस तरह हमारी बेटी किसी के घर में जाती है तो हम चाहते हैं कि वो हर लिहाज से सहूलत से रहे, तो उसी तरीके से हमारे यहाँ अगर किसी की बेटी आए तो हमारी शराफत का भी तकाजा ये है कि उसके साथ इंसानियत और शराफत का सलूक करे। हमारे यहाँ ये शादी करने का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई कनीज़ आ गई, जैसे वो कल्चर था जो है, तो कोई ये ज़हन में अगर दीनदार कोई अपने को समझता है कि सौजा की जो हकूक़ है उनमें वो अगर बेटे को दूध भी पिलाती है तो कुरान हकीम में तो उसकी उजरत ले सकती है, वो कपड़े धोती है तो उसकी उजरत ले सकती है, घर को साफ़ करती है उसकी उजरत ले सकती है, वो उसकी कोई इसके तरीके से शरीर की दबाव डाला जाए कि तुम ये करो उसके अगर चाहे तो उसकी उजरत ले सकती है। ये कुदरत ने जो है उसको जो है उसका हक़ अता किया। और तो मर्द ये समझता है कि मैं कनीज़ लेकर आया हूँ, तो ऐसे मर्द को जो है वो इस कुरानी इलाही तालीमात को ज़रा उसको समझना चाहिए।
اور پھر زوجہ کے لیے بھی اگر شرافت ہے دونوں طرف سے تو پھر شرافت کے لحاظ سے گیو اینڈ ٹیک جیسے ہوتا ہے کہ دونوں وہ اسی لیے قدرت نے اور اسی حدیث کے اندر گھر کے امور کے نگران جو ہے وہ زوجہ کو بنایا اور حاکم جو لے کر آئے اس کو جو ہے قدرت نے جو ہے وہ اس کو سرپرست کی صورت میں دی ہے. لیکن امور خانہ میں جو ہے فرمایا ہے ذہن میں رہے پیغمبر نے جب ذکر کیا کہ اس کے جہاد میں جب جاتا ہے تو خون کا قطرہ گرنے سے پہلے خدا اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے جی. تو اب اس کے بعد جو ہے کہ جب خواتین نے کہا کہ ہم پر جہاد نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ جو گھر میں تم جو ہے تمہاری واجب نہیں کہ شوہر ہے جو ہے کہ کہیں جبر کر کے تم مجھے ایسا کھانا بنا دو مجھے میرے کپڑے دو اس کی ذمہ داری نہیں ہے شرعاً جو اگر شرعاً سمجھتے ہیں تو یہ تو قدرت کا انتظام ہے کہ محبت کا جو رشتہ قائم کیا ہے اور اس کے لیے اجر جو اس کے لیے مقرر کیا وہ اجر یہ ہے کہ گھر میں جو عورت جو امور خانہ داری خوشی سے انجام دیتی ہے اس کو روزانہ جہاد کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ جی یہ اس کی منزلت ہے. تو اب شوہر کو احساس رکھنا چاہیے جو ہے کہ وہ فرعون نہ بن جائے جی اور کسی کی انسان کی توہین کرنے کے اندر کسی کا حکم نہیں چلتا ہے کسی کی رائے نہیں چلتی جو ہے. ذہن میں یہ رہے کہ ہر ایک کا جو حق ہے وہ اپنے مقام پر اس کو ادا کرنا ہے اور یہی امتحان ہوتا ہے انسان کا جو ہے اولاد کا خصوصاً یہ امتحان ہوتا ہے کہ ان حقوق کو کس طریقے سے توازن سے رکھے جو ہے خدا کے اس کو جواب دینا ہے. تو قدرت نے ہر منزل پر پھر بیٹی ہے تو بیٹی جو قدرت اندازہ لگائیے کہ بیٹی کو خدا نے رحمت قرار دیا ہے اور پھر یہ کہ جو عالمین کے لیے رحمت ہے اس کے لیے بیٹی رحمت بن رہی ہے. تو قدرت نے اس کو کیا دے تو یہ اس معاشرے کے اندر جو پہلے جو کفر کے دور کی جو ہیں کہ وہ جو ہے کہ عورت جو ہے وہ کنیز ہے یا کس طرح گھر میں آئی تو اس کو کام کرنا ہے کام لینے کا ہمیں حق نہیں ہے. یہ ذہن میں رہے جو ہے کسی کو بھی اپنی شرافت بھی ہمارا بھی ہو اخلاق ہو تاکہ محبت ہم ایسی ہماری بیٹی کسی کے یہاں جائے تو وہ اس کو وہ اپنی بیٹی سمجھے کسی کی بیٹی ہمارے یہاں ہے اس کو اپنی حقیقی بیٹی سمجھے اسی تکلیف کو اس کا احساس سے کرے. یہ عدل ہے یہ تقاضا شرافت ہے یہ تقاضا ایمان ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ جتنے نمازیں پڑھیں جب آپ انسانیت ہی نہیں ہے شرافت ہی نہیں ہے تو دوسرے کا احترام ہی نہیں ہے تو ایسی دینداری ہے. تو خدا محتاج نہیں ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں نماز روزہ جو ہے ایک اور یہ ساری چیز شریف انسان بنانے کے لیے ہے. اگر یہ چیز نہیں ہے تو کچھ نہیں. بالکل صحیح. اچھا یہ تمام جو ناانصافی ہے یا جو ایک عورت کا مقام ہے اگر اس سے کوئی عورت جو ہے اگر ناانصافی دیکھ رہی ہے عدم مساوات دیکھ رہی ہے اس پر کوئی اپنی آواز بلند کرنا چاہتی پہلے تو وہ بیچاری یہ ہمت کر ہی نہیں پاتی ہمارے معاشرہ یہ ایسا ہے لیکن جب بھی وہ ہمت کرتی ہے اس کا گھر تک ٹوٹنے کی سطح آ جاتی ہے. بعض اوقات قربانی کی وجہ سے ہر چیز فیس کرتی ہے لیکن جب وہ بات کرتی ہے تو وہ مرد اپنی حاکمیت کی وجہ سے وہ دکھاتا ہے کہ ٹھیک ہے میرا کیا جاتا ہے. مرد جو ہے وہ اس کو طلاق ہو وہ گھر سیپریٹ ہو جائے یا گھر ٹوٹ جائے مرد کو کم اس میں نقصان نظر آتا ہے. عورت کے اوپر اگر یہ لیبل لگ جائے کہ یہ طلاق یافتہ ہے یہ گھر ٹوٹ گیا سارا ملبہ عورت پہ. نہیں یہ معاشرہ اگر ایسا ہے تو ایسے جو رسول کا کلمہ پڑھنے والے معذرت چاہوں گا بریک کا کہا جا رہا ہے اس کا جواب انشاءاللہ واپس آ کے لیتے ہیں ناظرین اور آپ کی کالز بھی واپس آ کے شامل کر سکتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد.